১৯ জনের মধ্যে ১৭ জন পঞ্চায়েত সদস্যের সমর্থনে অবশেষে গঠন হল উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর ১ ব্লকের ধরমপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন বোর্ড। প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হলেন রঞ্জু দেবী এবং উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেলেন ফইয়াজ আলম। নতুন নেতৃত্বকে ঘিরে এদিন উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকা জুড়ে। আবির খেলায় মেতে ওঠেন সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। ফুলের মালা পরিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে নবনির্বাচিত প্রধান ও উপপ্রধানকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান গ্রামবাসীরা। দায়িত্ব গ্রহণের পর নবনির্বাচিত প্রধান রঞ্জু দেবী এবং উপপ্রধান ফইয়াজ আলম জানান, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সকলকে সঙ্গে নিয়েই এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন তারা। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে স্বচ্ছ ও জনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার পাশাপাশি রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন। একই সঙ্গে পঞ্চায়েত সদস্য এবং সাধারণ মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েই আগামী দিনের উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা হবে বলেও জানান নবনির্বাচিত নেতৃত্ব। आज का हम लोग नया प्रधान हुआ फरियाद आलम रंजू देवी, और इंशाअल्लाह हम लोग सोच रहे हैं कि पुराना प्रधान हम लोग का साथ बहुत सा ही कर रहा था कि कोई भी काम नहीं कर रहा था, मेंबर को लेकर के नहीं चल रहा था अच्छा से। हम लोग यही सोचते रहे हैं कि नया बनाने का कि बन करके हम लोग को अच्छा से बॉडी को लेकर के चले, धर्मपुर का आदमी को लेकर चले, पूरा मजलिस वाला को लेकर के चले। सबका हम लोग शुक्रिया गुजारिश कर रहे हैं कि सब कोई अच्छा से अच्छा काम दिखाए लोग, कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो, और सबका साथ बाइज्जत से बात करे, सबके साथ आराम से बात करे, किसी को ऐसी नहीं कि उल्टा पुल्टा बात करे, हमारी अच्छे से बात करना चाहिए। प्रधान उप प्रधान वालेकुम नमस्कार प्रणाम। मैं धर्मपुर 2 के नया उप प्रधान की हैसियत से बोल रहा हूँ। आज हम लोग का प्रधान गठन हुआ, प्रधान भी उप प्रधान भी। यहाँ हम लोग टोटल मेंबर 19 में हम लोग का प्रेजेंट मेंबर 17 और 2 एब्सेंट रहा, और 17 में हम लोग का 17 हम लोग को वोट मिला। और इंशाअल्लाह हम धर्मपुर 2 के उप प्रधान के हैसियत से पूरा जिम्मेदारी के साथ ये बोलते हैं कि जो भी करेंगे धर्मपुर 2 के अवाम के लिए अच्छा ही करेंगे। और आपके चैनल से भी मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहां आए हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोग को भरपूर हमारे पूरे इलाके का सपोर्ट मिला। खास करके हमारे मजलिसपुर के जितने अवाम हैं, जितने भाई हैं, चाचा, हम लोग को भरपूर सपोर्ट मिला। इससे हम लोग 120% खुश हैं। बोले जे कुछ इलाके के ज़रूरतमंद काम बाकी है अभी तक, तो क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले तो हमारे प्रधान उप प्रधान थे, लेकिन हम लोगों को सही से लेके वो लोग नहीं चले थे, तो इसीलिए हम लोग पूरा आप लोगों के साथ वादा करते हैं जो भी करेंगे पूरा सही से करेंगे, बॉडी को लेकर के करेंगे, स्टाफ को लेकर करेंगे, और हम जो चाहेंगे जैसा बजट होगा जो चाहेंगे वैसा ही हम लोग इंशाअल्लाह काम अंजाम। अभी आप लोगों के साथ जो कौन से पार्टी के मेंबर्स थे आप लोग? मैं तो इंडिपेंडेंट से था, बाकी लोग और हमारे प्रधान जो थे वो कांग्रेस आई से थे, और ज़्यादातर इंडिपेंडेंट से हम लोग थे। धर्मपुर 2 में हम लोग का 19 मेंबर में 10 इंडिपेंडेंट, बाकी सब पार्टी का थे कुछ। क्या नाम है? तो आज कितना वोट आप लोगों की तरफ मिला? हम लोगों का प्रधान बटन তো কি হলো, ভোটাভুটি হলো? ভোটাভুটি হয়েছে, তো আপনি সমর্থন পেলেন? সমর্থন পেয়ে কি হয়েছেন আপনি? প্রধান হলেন, কতটা খুশি আপনি? খুব খুশি। কি নাম বলেন আপনার? যেহেতু অভিযোগ ছিল কাম কাজ তো ভালোই হচ্ছিল, কিন্তু আমাদের যে আগেকার প্রধান উপপ্রধান ছিল আমাদের সেভাবে যেটা আমাদের মান মর্যাদা মেম্বার হিসাবে আমরা তো সিলেক্টেড না, সেটা আমরা কোনো ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু গিল্টি ফিল হচ্ছিল যে আমাদের সেটা পাচ্ছি না আমরা। সেই জন্য আমরা আর পাবলিকের সুখ সুবিধার জন্য এখন আমাদের পশ্চিমবাংলার সরকার চেঞ্জ হয়েছে, আমরা চাই যে কাজ কাম আরও বেশি হোক, যে কাজ হচ্ছিল তার থেকে বেশি হোক। সেই জন্য আমরা আজকে এই অনাস্থা করলাম, আমরা নতুন প্রধান এবং উপপ্রধান দুটাই করলাম। বললাম যে হ্যাঁ আজকে দুটাই চার বললাম যে দেখা গেছে যে মানে প্রধান উপপ্রধান হওয়ার পরে একটা উৎসবের মাহল এখানে তৈরি হয়েছে, আবির খেলছে, কেউ বোম ফোটাচ্ছে, কেউ মালা পরাচ্ছে, কি বলবো? বিশেষ করে এই এলাকার মানুষ, আমাদের ধর্মপুর সকল মানুষ এবং মজলিসপুর, চূড়াকুট্টি, আমাদের রায়পুর, বাগাবাড়ি, কাশিরাঙ্গা সকল মানুষ আজকে এখানে আসছে। সবাই এক মেজাজি হয়ে আজকে আমরা যে দেখছেন, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, অবির খেলাচ্ছে, হার দিচ্ছে, ফাটাঙ্গা ফোটাচ্ছে, সবাই একটাই যে না ভালো হলো,
পরিবর্তন চাই। যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিবর্তন হয়েছে তাহলে আমাদের ধর্মপুর টুকেও পরিবর্তন চাই, সেই জন্য আজকে পরিবর্তন হয়েছে, আমরা খুব খুশি। মানে আপনারা রাজ্য সরকারের যে নিয়ম বা যে নির্দেশিকা জারি করেছে সেই নির্দেশিকা হিসাবে আপনারা কাজ করবেন। হ্যাঁ, সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করছি, সেই অনুযায়ী আজকে আমাদের প্রধান এবং উপপ্রধান যেটাই আজকে গঠন হলো, আমরা খুবই খুশি আজকে।